Hi guys, so আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ বৰ্তমান। চ' গুৱাহাটী টু বেংগলোৰ। ট্ৰেইন আমাৰ মাত্ৰ এটা চিটত দুজনকৈ বহিব পাৰি, মানে কি আমাৰ সেই D2 চিটত আমাৰ কনফাৰ্ম হৈছে, মানে কি 5জন হয়, 5জন মানুহৰ 5টা চিট আমাৰ কনফাৰ্ম হৈছে। 5টা চিটৰ ভিতৰত তাৰে এটা চিটত মাত্ৰ দুজনকৈ বহিব পাৰে। তো আমাৰ বৰ্তমান 5জন মানুহৰ ভিতৰত 3টা চিট হৈছে। 3টা চিটত আমি 5জন মানুহ একদম শুই বহি যাব লাগিব, উপায় নাই। মানে লাইফত প্ৰথম এনেকৈ গৈ পাইছোঁ আৰু তথাপি চাওঁ বা কি হয়, এতিয়াতো মৰিবাতো লাগিবই হয়। সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ৰাতিটো বহুত কষ্ট হৈছে, আমাৰ চকুকেইটা সৰু হৈ গৈছে, দেখিছেনে? আমাৰ চকু সৰু হৈ গৈছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ৰাতিটো শুব নাপালোঁ, চকু বিষাইছি, এতিয়া টোপনি ধৰিছি, এতিয়া টোপনি যাব পাৰা নাই। সেইকাৰণে আমি বহি আছোঁ এটা চিটতে 4জনে বহি আছোঁ, কিন্তু উপায় নাই। বহুত কষ্ট মষ্টৰে যেনেকৈ নহওক বেংগলোৰ পচিব লাগিব, সেইটোৱে কথা। পিছত চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি হৈ আছে, কি মজা ছোৱালী। বন্ধুসকল চাহ, এইখন দীপৰ বিল যদি দেখা নাই, চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ। এইখনেই হৈছে দীপৰ বিল, য'ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মজা লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব। হাই বন্ধুসকল, চ' মই গৈ আছোঁ বেংগলোৰলৈ। বাৰু কিহৰ কাৰণে বেংগলোৰলৈ গৈ আছোঁ সকলোৱে নিশ্চয় নাজানে। চ' জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক, বা নেক্সট ভিডিঅ'ত হয়তো গম পাব কিহৰ কাৰণে মই বেংগলোৰত গৈ আছোঁ। হাই দোস্ত, চ' মোৰ অকণমান বেয়া লাগিছিল টিকেটৰ ওপৰত। চ' আমাৰ লগতে দুজনমান ল'ৰা আহিছিলে বেংগলোৰলৈ যাবলৈ। চ' সিহঁতৰ মোক মানে টিটিকেইটাই মানে এনেকুৱা ধমকি দি কিনে পইচা উলিয়াইছে, মানে কি ক'ম আৰু। সিহঁতৰ আছিলে একচুৱেলি টিকেটখন কনফাৰ্ম হোৱা নাছিলে, ৱেইটিং আছিলে। চ' তাৰ আগত যিটো টিটি আহিছিলে তেওঁ 200 টকা দি কিনে দুজনৰ পৰা 100 টকা ফাইন ভৰালে। তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ষ্টেচনত এই দুজনে উঠি 900 টকা, দুজনৰ মানুহৰ 900 টকা ফাইন ভৰাইছে। তো চিন্তা কৰিব, এনেকুৱা হ'লে কেনেকৈ হ'ব। সেই 900 টকা ফাইন হোৱাৰ পিছত আকৌ ফাইন ভৰিবলৈ হৈছে। নেক্সট ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ'তে পাব, দেখা পাব, অকণমান পিছতে দেখা পাব। আকৌ দুজন টিটি আহি আকৌ ফাইন ভৰাইছে 800 টকা। চিন্তা কৰিব তেতিয়াহ'লে এই দুজন ল'ৰা ইমানখিনি ফাইন ভৰিবলগীয়া হৈছে। চিন্তা কৰিব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি আছে। নামজন আমি কওঁ আৰু অলপমান সবগুলাকে নামাবো, কিন্তু আমি থাকলাম না, বিআরটি করতে আসি আমরা গাড়িতে না। ডাক তাড়াতাড়ি ডাক, ওটা টাকা দে আগে, টাকা বের কর, টাকা বের কর, তারপরে কেন কনফার্ম হওয়া না। এটা ইসে না, এটা মালপত্র রাখার জন্য, টিকিট রেস্ট করার জন্য। তোমরা মিলেমিশে সবাই মিলে রেস্ট করতে হয়, যাদের কনফার্ম আছে। এই বিষয়টা আমার আমি তো এইটো এইবোৰ বন্ধৰকৈ নমাইবি এইটো মাল খোৱা কাৰণে আমাৰ হয়। আৰু ওপৰত যাম, ভালটো থাক না, ভিডিঅ'টো কি কৰিছে তই? ওটা দেখলাম না, এইটা দেখা, এইটা দেখা, তাহলেই হবে। আরেকটা টাকা দিচ্ছে দিচ্ছে। তোর নাম কি? শহীদুল। 80 টাকা দিয়ে তো করতে পারি, নাম লিখতে পারি, এখানে নাম দেখ।
এবার তোদের কতজন? 21 জন। 11টা ক্যান্সেল হয়ে গেছে ওই 11টা টিকিট আমরা বানাই দিয়েছি বানাই দিয়েছি তারপরে আবার বানাইছি আবার পরে আরেকজন বানাই দিচ্ছে আবার বানাইতে এটা রেখে দিতে বানাইছিস এই যে এই লোকগুলোর নামে বানাইছিস সাহেব হ্যাঁ এগুলো বানাইছিস ক্যান্সেল হয়েছে না আমি কেমন করে বুঝবো এইটা ক্যান্সেল হয়েছে কিনা নাম মিলাইতে হবে হাবিবুল ইসলাম বানাইছিল টাকা দিতে হবে টাকা দিচ্ছ ওকে সো হাই গাইস আজি মানে বস্তু লৈছিলে একদম স্পেশালি এই আমার মালিক গুন্ডা মালিক তোমার নেওয়ার ইচ্ছা আছে হাৰামি আছে ইয়াক মই 700 টকা দিম নেকি 100 টকা দি কিনে পঠাই দিম হাৰামি এইটো যে গুন্ডা মস্ত গুন্ডা এইটো গুন্ডা গুন্ডা ই বেপাৰী 50 টাকাৰ মাল দেই কি কৰিছে जो कि 150 टका जो 160 बोला था तो पहले उसके बाद 50 रुपीस नहीं दिया था ठीक है इतना झूठ बोल दिया और हरामी गए এই সেউজীয়া ধানখিনি দেখিলে মই কৰা খেতি ধানৰ খেতিখিনিলে বহুত মনত পৰে চ' সেইকাৰণে মই উঠালোঁ চ' বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা আহক সকলোৱে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ এনজয় কৰি থাকক চ' মোৰ একচুৱেলি ধানখিনি দেখি বহুত ভাল লাগিছে 12:30 বাজিল গাইছ চ' এতিয়া মোৰ খানা ষ্টাৰ্ট বহুত টাইম হ'ল একচুৱেলি বেয়া হৈ গ'ল নেকি নাজানো খাম এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ যদি চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখুৱাব পাৰিম देखिए ये मछली है और ये अंडा और इसके साथ क्या है पता नहीं है लेकिन चाटनी मारने कुछ होगा ये दाल तो नहीं खाएगा शायद खाना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत भूख सी लगे हाय दोस्तों এখন হচ্ছে যমুনা নদী বহুত ডাঙৰ মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে অকণমান মোৰ হেৰি হ'ল লেট হৈ গ'ল হ্যাঁ গাইস এখন হচ্ছে যমুনা নদী যমুনা নদীখন দেখিছোঁ কিমান ডাঙৰ প্ৰায় ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ সমানে প্ৰায় বহল বহুত ডাঙৰ আৰু ইপিনে বহুত থৈ আহিলোঁ আৰু দিছে
बटवा न्यू जलपाईगुड़ी। होगा तो भाई उतर जाओ। चलो ना खुला सर में जाएगा वहाँ चला जाओ। उसको लगेगा 500 का टिकट लग जाएगा। 500 प्लेन कार्ड 1200 का टिकट बन रहा है 500 का लगेगी। तो भाड़ा तो लेगा ही। ये पैसा तो चला गया जो बनाया वो खाली आपको बोला था कि घर में आदमी है साला को भेजो वहाँ। हम नहीं बात करेगा क्या नहीं करेगा ये दिखा देना ओटीपी क्या ओटीपी तो है ये तो फिर बोला कि कंफर्म हो गया मेरा ठीक है बोला कि कंफर्म हो गया इसी तरह बोल अभी क्या करोगे बताओ कितना दोगे 8,000 का टिकट बन रहा है कितना है का एकदम पूरा घुगुनी ना क्या बोलते हैं इसको खा ले पूरा मजा आएगा। देख ले एक बार क्या मस्त बनाया अंकल ने। अंकल को एक बार दिखा देता हूँ धीरे से। आई अंकल अंकल इधर देखो जरा। वाओ नाइस। ये देखिए कितना अच्छा से बना के लेके आया। कितना चिली भी देता है रेड चिली ग्रीन चिली तो मस्त लगता है। तो देखो चिली ये समोसा कितना अच्छा से बना के लेके आया तो इधर आके सेल कर देता है। तो देखिए आप लोग और किसी को खाने का मन है तो इस स्टेशन पे आ जाना तो बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए हम लोग भी आ रहे हैं। देखिए देख मैं भी खाएगा लेकिन अभी नहीं बाद में अभी तो कुछ खा लिया ना इसलिए नहीं खाएगा। तो देखिए कितना अच्छे से बना के लेके आया लड़का। देख क्या करता है वो देखो थोड़ा। यही है सबसे बड़ा 2 में 10 रुपया 2 में 10 रुपया समोसा 2 में 10 रुपया समोसा। देखो कितना अच्छे से लेके जा रहा है। और कुछ आ गया सामने देखा क्या लेके आया पता नहीं लेकिन लेके आ रहा है वो आएगा। ये भी समोसा ये भी गरम समोसा देखा सामने लेके आया। मीठा मीठा ये पाइनएप्पल लेके आया। नाम फिर से बोलो क्या नाम बोला था? संधू। संधू टाइटल क्या लिखा? संधू टाइगर ने। अच्छा गांव किधर है? गाँव ना हम नहीं रहते। पढ़ाई करता है कि नहीं? नहीं। क्यों? ऐसे। मामी पापा है कि नहीं? नहीं। कुछ भी नहीं है कोई नहीं है? मेरा पापा खाली माई है। हाँ? मेरा माई है। माई है। माई क्या काम करता है? माई कुछ काम नहीं। कुछ काम नहीं है। पापा पापा भी कुछ काम नहीं करता है। क्या करता नहीं तो कैसे खाता है? मांग के खिलाते हैं। क्यों? हम तेरा हाथ है पाँव है मांग के क्यों खाता है बोलो? देना। देगा रुको देगा देगा पैसा देगा मैं देगा झूठ नहीं बोलता मैंने। चलिए जाएंगे। रुको रुको तुम पैसा का ऐसे मांग के लेके जाएगा मामी पापा को खिलाएगा तो मामी पापा क्या करता है बोलो? पापा कुछ नहीं। तो ऐसा टाइम पे तुमको पढ़ाई करना का ना ऐसे टाइम पे तुमको पढ़ाई करना का टाइम ठीक है। तो ऐसा नहीं करना का बड़ा होके क्या करेगा तो बोलो? हाँ बड़ा होके क्या करेगा? ऐसे भीख मांग के खाएगा ऐसे गलत ऐसा नहीं करने का ठीक है। बड़ा होके कुछ काम करो पढ़ाई करो उसके बाद कुछ काम करो ठीक है। तो मैं पैसा देगा रुक और कुछ बात कुछ नहीं है। देना। तेरा घर में कौन कौन है बोलो? घर में हाँ ससुराल है। तू शादी कर लिया? हाँ। तेरा ससुराल भी आ गया? हाँ। वाह ऐसा बात है क्या? रुको देगा रुको वो हाथ से नहीं देने का किसी को पैसा ठीक है। ये हाथ से पकड़ने का। कितना दिया तुमको पैसा मैंने? 5 रुपये दिया। 5 रुपया दिया झूठ क्या रहा है। तो ये बच्चा मैंने उसको पैसा नहीं दिया तो मेरे को धमकी दिया तो क्या करो यार छोटा बच्चा है यार छोड़ो कोई बात नहीं कुछ मांग के कुछ काम करके खा रहा है छोड़ो।